तो एटा बड़ भंडा खाइले पेट पुरजिबा कोन खाइबो हमर खाइबा स्टार्ट हला रानी तो कोन खाउ पकला रेडी एटा कोन हो खा आमर 300 किना हला को बैग रे बसला को बैग ता फटी गलानी मानी दी ठोला बळे ठेसी तमा पे आनबे हाउ हाउ तमा हमरा खाइबेन तमा एमि जे आनबे ताकु से लोक तो धइले से बचले 8 बजे आसी गुपचुप न खाइले हबन जहाल हमर गुपचुप खियाटा हबो। नमस्कार समस्त को केमिति अछंदी आपण माने कोन खाइया अच्छा खाइ त काली बडे भंडा आनथिले सेटा अछि चलो खाइरा भंडा खाइया तो एटा बडे भंडा खाइले पेट पुरजिबा कोन खाइबो अच्छा ठीक है पांच गल्लू हम घर को तलम तो को हम खान तो और नाम भंडा खाइ सुना पिला खाए भंडा पापा पाई भले बा भंडा खाइले सुना पिलाई जिबो हां एरोप्लेन ऊपर ट्रेनिंग होचंदी एनसे मिलुनी कि फ्रूट सलाड रे भंडा दोचंदी दुकान रे मिलुचे 30 दे दिछन 20 टका हमें खाइ नथले हां हमें भंडा तो खाइबे बोली आलू के दच हां चपा छी हां देखो केते बे अछि अरे जब तो खाइबे मो खाइबे आ के खाइबो मो खाइबे बाबा खाइबे मो खाइबे हमु तो खाइबे मो खाइ मत दबडी हां हम घर गले मो भंडा पछला बना खाइसो एते मो खाली काटी दबो स्कूल घर आमे स्कूल ले मा पछले सेतले आमे जमा भंडा खाइबु केते पाचियो भंडा मु कहबे ना सेबा के खाइबे बड़ हला पर जानि पेला पर सब भलो जिंस खाइबु परिबा किछ खाउ नथले अच्छा ठीक है बसी जो छात ऊपर गाधे बादी आसी रोसी हमरा हे तो केन लागुची को बडा लागुची बडा मिठा भी मिठा भी लागुची तो मन खुशी भंडा खाइलु केते खुशी बहुत खुशी आपण वाले भंडा केतना कमेंट जणेबे पंचर काई बकले ना के जानी से को पानी हेले दिया हुए माउसी आनथियो ना हमर बे खाइबा स्टार्ट हला रानी तो कोन खाउचू पखला रेडी एटा कोन हो खा तो डालमा भजा मिक्सर डालमा भजा भात मरी बता तो सुन तो पखाल खाइ भल लागुची खाउची मानी पखाल खाया माने खाए जति न खाइबो इंटरेस्ट होची देख माने एंदे हाथ करिवो केन हाथ करछ पखाल देखै हाथ को उदा करियो एंदे करिवो केन खाओ करते खाइबे गुड गर्ल अरे मत गेम कइ देलु जमा खाइबो खाली कुछ कुछ करिवो हाउ खा स्टार्ट करो चलो खाइबा मु भी खाइबी हाय फ्रेंड्स हम एबे चालिलु स्मार्ट बाजार रानी कोडी जिबु काई जिबु काई कानथलु एबे हे गेला स्मार्ट बाजार आप देखिया बिरयानी राइस 85 जो हरड़ डाली केते किलो बिरयानी चावल 1 केजी जीरा राइस 46 अच्छी 2 केजी भारत मसला सब बाय वन गेट वन आमर 300 किना हला को बैग रे बसला को बैग ता फटी गलानी मानी दी ठोला बळे ठेसी 8 बजे आसी गुपचुप न खाइले हबन जहाल हमर गुपचुप खियाटा हबो आमर एबे किना किनी सरी गला आमे भी रूम को जाउछु ताय आमे कोड दिबा रूम रे बाबा एका छली चलो जिबा मजे खाइबी ना रानी तू स्मार्ट बाजार जो मिठा दे आनथिल कोन गलु हेबा बाबू दे चंदी तमे आनी की खाइलणी हो खाओ रानी की टिके दियो से बहुत इंटरेस्ट करे रानी छ तमे तू खाई रखनी खाइबा अरे आइस सन भी भल लागुची दही मां बोपा मालो देखी भल जी एंड लागुची ओके
ଖାଇଦିଅ। ତା ଦହି ବି ଭାରି ଫେଭରାଇଟ। ଏତେ ଆକିମ୍ବା ଆରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନି? ନା अच्छा ठीक है। ହଉ ଦହି ଖାଇବୁ, ଏଇଟା ମିଠା ଦହି ଖାଇବୁ। ଖାଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଏଇଟା ଆମେ ମିଠା। ତମ ପାଇଁ ଆଣିବି ଆଉ ହଉ ହଉ ତମେ ଆମର ଖାଇବନି ତମେ ଏମିତି ଆଣିବି ହଉ ସେଇ ଲୋକ ତ ଧରିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନେବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଆନ୍ତି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହବ, ଚକୋଲେଟ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକ କାଟିବ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ଏମିତି କହିଲା ତାଙ୍କୁ ଆସିଛି। ଆରେ ବା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାକୁ କହିଲେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? କହିଲେ ମୁଁ ବହିରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ତାପରେ ଆଉ କହିଲେ ନା ତାର 10ମ ହେଲାଣି। ମୁଁ ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବିନି ପୋକ କାଟୁଛି। ଇଏ ପିଲା କହିଲେ ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଥିଲି 10ମ ପାଠ ପଢିଲାଣି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଆରେ ଏତେ ଚାଲାକ। ତ ମଜା କଲୁ। ଓକେ ଆଉ କଣ ଖାଇଲୁ ରାଣୀ? ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ? ଖାଇଲାନି ମୁଁ ଖାଇନି କାହିଁକି? ଆମର ଆଜି ଆଶାଟା ହେଇଛି ଆଜି ବି ଯିବି ଖାଉଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଖାଇଲି ଫ୍ରାଏଡ ରାଇସ୍। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚର୍ମି ରାଣୀ କଣ କହିଦେଲା? କଣ କହିଲା? ଚର୍ମି ଚାଉମିନ ଆଉ ରୋଲ, এটা ভেজ ମାନେ ପ୍ଲେନ ରୋଲ କୁ ଚାଉମିନ। ଆମେ ଆଉ ଗୁଡେଇଲୁନୁ ସେମିତି ଖାଇଦଉଛୁ ଆଉ। ওলি এটা ভেজ বিরিয়ানি ନା 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 ମ୍ୟାଗି চালা গছি କଣ ଚାଲାକ? ଚାଲାକ ତୁ ଚାଲ ଚାଲାକ ମୁଁ ହଁ ଖାଅ। ତମେ ଆସିଲ ଟିକେ ଖାଇବ। ମୋର ତ ପେଟ ଫୁଲ ଭେଜ ଫ୍ରାଏଡ ରାଇସ୍। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ଗାଲେଇ ଦେଲା ରୋଷେଇ ରୁଟି ନ କରିକି ଆଉ। ସେ ମାନି ଆଣିଦେଲା, ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ଅଛି ତ ସେ ଆଣି ଦେଇଦେଲା ରଖିଥିଲା ୟା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଠି ଖାଇଥିଲୁ। ଚାଲ ଖାଇବା। ଆସ ରାଣୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସୁନ